हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाज़रीन, बड़ी खबर है इस्लामाबाद से। जिस वक्त आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन केस की समाअत का आगाज हो गया है, बल्कि एक वक्फा भी किया जा चुका है। और खबर तो ये है कि इस्लामाबाद में काले बादल छाए हुए हैं और जमहूरियत सख्त खतरे में है। मार्शल लॉ या जमहूरियत की आवाजों की बाज़गश्त आ रही है। और एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि सिविल मार्शल लॉ लगाकर मियां शहबाज शरीफ को मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया जाए। न जाने कैसे कैसे ख्यालात और कैसे कैसे ख्वाब हैं, इनके ड्रीम हैं और मुल्क को लूटने के प्लान हैं कि जो इनके दिमाग में आते हैं, लेकिन इलेक्शन में नहीं जाना चाहते। नाज़रीन, ये बड़े अजीब गरीब लोग हैं कि कुछ अरसा कबल ये इलेक्शन कर रहे थे, अब इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। असल में बात क्या है? असल में बात यह है कि सितंबर के महीने में चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज ईसा बन जाएंगे पाकिस्तान के। और ये चाहते हैं कि जब काजी जस्टिस फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो तो वो अक्टूबर या नवंबर में रिलीफ दे मियां शहबाज शरीफ के भाई मियां बीमार शरीफ और मियां नवाज शरीफ को, और फिर वो पाकिस्तान आए और फिर इलेक्शन का ऐलान किया जाए ताकि मियां नवाज शरीफ की मौजूदगी में इलेक्शन जीतने की कोशिश की जाए। लेकिन ये भी इनकी एक खाम ख्याली है। जरूरी नहीं है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जब चीफ जस्टिस बने और उसके बनने के बाद वो फौरी तौर पर कानून तोड़ दें, सारे मुल्क में ला कानूनियत बर्पा हो जाए और मियां नवाज शरीफ जो है मटकते डटकते डगमगाते पाकिस्तान चले आए। ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा कि जब इन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा से डील की थी 2018 में, तो उस वक्त भी 12 जुलाई को अपनी बीमार बीवी को छोड़कर इक्तदार की हवस में अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान आ गए थे। और मैं उस जहाज में भी इनके साथ था। अबू धाबी आकर जब इनको ये पता चला कि आगे उन्होंने इनको लाल झंडी दिखा दी है और इनके भाई जो हैं, जो वहां से रैली की क़यादत करते हुए आ रहे थे, वो वापस चले गए हैं, तो इनके तोते उड़ गए। और फिर कभी अबू धाबी ठहरने की बात करें, कभी लंदन वापस आने की। लेकिन जब देखा कि अब ये कोड किल्ली गले में फंस चुकी है, ना खाए बगैर गुजारा है ना फेंके बगैर गुजारा है, तो अबू धाबी से इस्लामाबाद लाहौर जाने का प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया। तो जब लाहौर पहुंचे तो वहां भी इन्होंने ड्रामा करने की कोशिश, कई मरतबा बता चुका हूं। और अब भी ये सोच रहे हैं कि जब जस्टिस काजी फाइज ईसा जब कानून की गद्दी पर बैठेंगे तो उनसे हम रिलीफ लेकर जो है वो मियां बीमार शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के भाई को पाकिस्तान ले जाएंगे। और आज इसी सिलसिले में इन्होंने एक बहुत बड़ा इकदाम भी किया है कि इन्होंने वो तमाम रिव्यू पिटीशंस और वो तमाम जो इनके दौर में केसेस थे उन पे जस्टिस काजी फाइज ईसा पे वो एक हुक्म के जरिए वापस लेनी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने। अब आप कड़ी से कड़ी जोड़ लें, नुक्ते से नुक्ता जोड़ लें। मियां बीमार शरीफ कैसे वापस जाएंगे, किसके सर पर बैठकर जाएंगे, किसके कंधों पर बैठकर जाएंगे। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि बात 33.5 दिसंबर की हो, बात 69 नवंबर की हो या बात 76 सितंबर की हो, मियां बीमार शरीफ पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्योंकि वो डरते हैं कि अगर वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ माजी में जिस कदर की हर्जा सराई की हुई है वो पाकिस्तान की फौज के दिल में मौजूद है। और कहीं 4:15 बजे इनको लटका कर इनकी लाश जाती उम्रा ना भेज दी जाए। क्योंकि भुट्टो के साथ भी पाकिस्तान की फौज ने यही कुछ किया था, जबकि जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की फौज की मदद के साथ मशरकी पाकिस्तान को अलहदा करने में अपना किरदार अदा किया था। लेकिन मुजीबुर रहमान की उस पेशन गोई के मुताबिक कि मेरे से निपट कर अब ये तुमसे निपटेंगे,
اور انہوں نے وہی کیا اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی پھانسی لگا دیا۔ تو اب یہی صورتحال اگر میاں بیمار شریف کے ساتھ ہوتی ہے تو یہ ننا منا کاروباری باؤ جو ہے وہ شاید پھانسی کے پھندے پر جا کر اس کی سختی کو برداشت نہ کر سکے اور جھٹکے سے پہلے ہی گردن ٹوٹ جائے، لہٰذا اس بات کے خوف سے پاکستان نہیں جاتے، ورنہ اپنا ملک، بھائی کی حکومت، بیٹی کی حکومت جانے میں کیا پرابلم ہے۔ لیکن یہی بات ہے اصل میں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جو ہے ہمیں پیش کرائے، جیسے آپ سمجھے تھانوں میں کہتے ہیں یار ملزم لے ہو ہم پیش کروا دیتے ہیں، تو آپ اس کو کچھ نہیں کہیں گے، کہتے ہیں تھانے دار میری گارنٹی ہے آپ اس کو لے آئیں، آپ پیش کرا دیں، آپ کی ضمانت پر ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ تو ملزم بھی چونکہ اس شخص پہ اعتبار کر رہا ہوتا ہے جس نے تھانے میں پیش کروانا ہوتا ہے، جس کا تھانے میں آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف بڑی خبر یہ ہے کہ آج جب تک آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے سپریم کورٹ کا فیصلہ کچھ نہ کچھ نتیجے پر پہنچ گیا ہوگا، یا تو بینچ ٹوٹ جائے گا یا پھر اسی بینچ کے ساتھ کاروائی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اگر جسٹس عمر عطا بندیال نے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لوہے توڑ ہیں، لوہے توڑ، تو انہوں نے اگر کوئی ایسا فیصلہ دے دیا تو پھر کیا وہی کھیل کھیلا جائے گا، حملہ کیا جائے گا سپریم کورٹ پر، یا جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی جائے گی اور ان پر حملہ یا کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے گی؟ کیونکہ فیصلہ بھی ہونا ہے، اور اگر فیصلہ ان کے خلاف آئے تو یہ ترملا اٹھتے ہیں، حق میں آئے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، جو بعد میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مٹھائی بھی پھس ثابت ہوئی کیونکہ فیصلہ پڑا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف میں کل بھی بات کر چکا تھا، ایک بڑی انتہائی افسوسناک بات ہے، قومی اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے رانا تنویر جیسے بوڑھے سیاستدان نے، اور جو کہ مجھے لگتا ہے اپنے بڑھاپے کی وجہ سے سٹھیا گیا ہے، اس نے عمران خان کے خاندان کے بارے میں انتہائی نازیبا باتیں کہیں جو میں اس سکرین پر دہرا نہیں سکتا۔ یہ رانا تنویر حسین لاہور کے علاقے اپر مال میں رہتا ہے۔ اپر مال میں اس کی کوٹھی کے عین سامنے ہمارے ایک دوست کا فلیٹ ہے 3 منزلہ، اور اس کی کوٹھی جو ہے وہ ڈاؤن مطلب جو ہے پراپرٹی ہے۔ تو جب اس 3 منزلہ فلیٹ کی اوپر والی منزل سے دیکھیں تو اس کے گھر کا سارا منظر بما لان کے بخوبی اور اچھے انداز میں نظر آتا ہے۔ تو ہمارے کسی دوست نے ہمیں ایک اشارتاً بتایا تھا کسی زمانے میں کہ یار ایک دن میں یہاں کھڑا تھا اپنی چھت پہ، تو میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے اور وہ جو ہے سامنے والے کباڑیوں کے لڑکے کے ساتھ ایک پیچھے گیرج والی سائڈ پر گئی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کون تھی، رانا صاحب کی بیٹی تھی، بہن تھی، تائی تھی، چاچی تھی، مامی تھی۔ جس طرح رانا صاحب نے شادی کا قصہ بغیر کسی ریفرنس کے سنا دیا، اس نے بھی یہ قصہ بغیر کسی ریفرنس کے سنا دیا ہوگا، لیکن کہتا لگ ماڈرن رہی تھی، گھر کی مالکن لگ رہی تھی، کوئی گھر کی نوکرانی نہیں لگ رہی تھی۔ اور سامنے موجود کباڑیا جو بوٹا کباڑیا، اس کے بیٹے سلیم کے ساتھ، یہ میں نام بتا رہا ہوں آپ کو، سلیم کے ساتھ دیکھی گئی تھی۔ دھندلا سا ٹائم تھا، کچھ صحیح طرح وہ لڑکا دیکھ نہیں سکا جس نے ہمیں بتایا، اب وہ نہ جانے کون ہے، ہم تو لندن آ گئے، وہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ تو لیکن یہ بھی ایک کہانی ہے، رانا صاحب کو اپنے گھر کے اندر بھی جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ بیٹیاں گیرج میں کون کون سے کباڑیوں سے ملتی ہیں اور کس کس کے ساتھ اندر گھس کے کیا کیا کرتی ہیں۔ اور وہ جو ایک لفظ ہوتا ہے بوسو کنار، شاید وہ بھی کرتی ہوں، یہ تو خیر مناسب لفظ نہیں ہے، میں نے نہیں بولنا تھا، لیکن جس طرح رانا صاحب نے عمران خان کی ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں اور ان کی بیوی کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بوسو کنار تک کی بات بھی لوگوں کو بتا ہی دینی چاہیے کہ ایک ماڈرن سی لڑکی، بڑا سا کوٹھی کا ان کا لان ہے۔ اگر کسی کو نہیں یقین تو چلا جائے اپر مال پہ، بستی سیدن شاہ کے پاس کوچ کارنر میں رانا تنویر حسین کا گھر ہے، جو میں نقشہ کھینچ رہا ہوں اس نقشے کو دیکھ آئے اور دیکھ کے آگے کوئی تصویر ویڈیو بنا کر مجھے بھیج دے کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں، سامنے 3 منزلہ فلیٹ ہے یا نہیں ہے، اور اس 3 منزلہ فلیٹ سے ان کے گھر کا سارا منظر نظر آتا ہے یا نہیں ہے، اور ان کے گھر کے بالکل سامنے کباڑیا ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بیٹے کا نام سلیم ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گی، لیکن لیڈر کی بیٹی گیرج میں پکڑی جائے تو لیڈر کے ماننے والے کی بیٹی کو بھی کم از کم اس سے ذرا بڑا ہاتھ مارنا چاہیے۔ لیکن بیچاری بڑی عجیب اور غریب عورت تھی، لڑکی تھی کہ ایک کباڑیے کے ساتھ، وہ تو کیپٹن تھا اور یہ ایک کباڑیا تھا، کوئی جوڑ کوئی میل نہیں۔ بہرحال اس طرح کے بزرگ شخص کو قومی اسمبلی کے فلور پر ایسی باتیں کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اور وہ جو خواجہ گوا ڈڈو
وہ جو टेबल्स बजा रहा था, उसको नहीं पता कि कशमाला तारक के करतूत क्या है? अगर नहीं पता तो मरहूम परवेज मुशर्रफ अगर जिंदा होते तो वो आपको बता देते कि कशमाला तारक उनके साथ किस किस्म की दोस्ती रखती थी। और वैसे भी कौमी असम्बली के कई मेंबरान इस बात के गवाह हैं कि कशमाला तारक शहीदों के नाम से मशहूर थी, और शहीदों भी वो जो हर चीज तकसीम कर देती है, अल्लाह की राह में भी कर देती है, इंसानियत की राह में भी कर देती है। तो वो जो अपनी हर चीज तकसीम करने वाली चीदो है, वो आजकल कशमाला तारक जोजा बानिका ख्वाजा मोहम्मद आसिफ है। तो नाज़रीन, ये तमाम हकायक आपने देखे सुने, और आपको भी मुझे तो बहुत शर्म आई ये कहते हुए, ये बताते हुए, लेकिन इनकी हैसियत ये है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। और अगर किसी के साथ इस तरह की बदतमीजी करोगे, किसी की मुअज़्ज़ज़ फैमिली पर उंगली उठाओगे, तो छींटे और दूसरी उंगलियां तुम्हारे मुंह की तरफ आएंगी। तो लिहाजा इनको सोच समझ के करना चाहिए, लेकिन इनकी आंखों पर खबासत चढ़ी हुई है, हराम का माल चढ़ा हुआ है, पेटों में अंदर जो इनके अंदर माल गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहा है, वो पाकिस्तान की गरीब आवाम का खून पसीने की कमाई है। लिहाजा इनसे किसी अच्छे की तवक्को नहीं रखी जा सकती। इनसे तो अच्छे भारत में पार्लियामेंटेरियन हैं जो एक दूसरे को फैमिली वाइज कभी, मैंने कभी तारीख में नहीं देखा, गाली दे लेंगे, फैमिली वाइज कभी तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे, जमहूरी तरीके से बात करेंगे, लेकिन फैमिली वाइज कभी किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाएंगे। नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के ISI के जिसको यहाँ पर कहा जाता है लिंक को तबादला कर दिया गया है इस्लामाबाद। और किसके कहने पर किया गया है ये मैं आपको कल के प्रोग्राम बताऊंगा। मुझसे पहले भी आप शायद जानते हो कि मियाँ बीमार शरीफ के कहने पर लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के लिंक ISI कर्नल रैंक का जो बंदा होता है, और उसका नाम है रशीद, उसका नाम असद रशीद है, असद रशीद को वापस भेज। लेकिन यहाँ ये भी देखना है कि शायद किसी और अहम मिशन पर भेजा गया हो। 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन के बाद जब उनकी पोस्टिंग होगी तो पता चलेगा किसी अहम मिशन पर भेजा गया है या नाराजगी मियाँ नवाज शरीफ के जिम्मन में उनको रवाना किया गया है। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है, कौन चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहता है, कौन जो है डंडे के जोर पर इलेक्शन रोकना चाहता है, सारी बातें आने वाले दिनों में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। इमरान खान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुशखबरियों की तरफ जा रहे हैं, केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं। तोशा खाना भी अभी तारीख पड़ गई 6 महीने की, इस तरह दूसरे केसेस भी ख़त्म होते जा रहे हैं। और वो जो था एक और केस जो था उनकी बेटी का, उसका भी फैसला महफूज है। और वो ये फैसला महफूज है, ये नहीं है कि इमरान खान को उसके सिलसिले में नाअहल करार दे दिया जाएगा। वो ये है कि क्या ये केस सुना जाना चाहिए भी या ना सुना जाना चाहिए। तो वो हो सकता है कि इनके हक में हो जाए और ये बरी हो जाए। इमरान खान पर अल्लाह की रहमत है और अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं। खुशहाल पाकिस्तान बनाने में इंशाल्लाह इमरान खान ही अपना किरदार अदा करेंगे, और पाकिस्तान आने वाले दिनों में एक मजबूत और खुशहाल मुल्क बनेगा अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान की अवाम का पीछा छोड़ दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।